जय माताजी, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण बधाने। केम छो बधाय मजामां ने? आशा राखुं छुं बधाय मजामां ज हशो। तो जो आज तो विडियोनी शरूआत हवार झाड़वाने पाणी पावाथी करी छे। काले ચોટીલા वही गई थी ने तो काल तो पाणी झाड़वाने दीधुं नतुं तो એટલે हवार कीधुं काम करी नाख्युं, बधुं फ्री थई गई थी, हूँ फ्रेश थई गई थी तो झाड़वाने पाणी पाई दीधुं। तो पछी लाइट तो कांई हती नहीं तो हूँ जो फरियामां बेही गई छुं काम लईने। तो जो मारुं मोतीडानुं काम आ फरियामां लईने बेठी छुं। डेलो राख्यो छे खुल्लो એટલે ત્યાંથી મસ્તીનો પવન આવે છે, ગરમી જરા કંઈ થાતી નથી। तो पछी जो जमवानुं टाणुं थई गयुं तो हालो आवी जाओ बधाय जमवा। 1 वागी गयो छे, लाइट आवी गई थी तो कीधुं हवे हूँ जमी लऊं। तो अत्यारे जो बपोर जमवामां छे घीसोडानुं शाक छे, काची केरी डુંગળીનું सलाड छे अने चोखानी ममरी छे अने रोटली छे। तो हारुं हालो हूँ जमी लऊं। पछी जो वागी गया था 5:30 अने अमारे जो ओसरीमां केटलो तड़को आवे छे। પડદો આડો હમણાં કરી દઉં ને એટલે પછી બહુ તડકો કાંઈ આવે નહીં। તો આજે તો મને છે ને પેટમાં દુખે છે તો કીધું લઈને થોડુંક લીંબુ શરબત બનાવીને પી લઉં। તો જો લીંબુ લઈ લીધા છે અને આ ડબલામાં તો દળેલી ખાંડ છે એટલે ફટાફટ ઓગળી જાય, શરબત બની જાય ઝટઝટ। અને આમાં છે મીઠું અને આ લઈ લીધું છે મેં ઠંડુ પાણી અને તપેલી લઈ લીધી છે। તો શરબત બનાવી નાખું। તો જો ફાઇનલી શરબત બની ગયું છે અને મેં જો ગ્લાસમાં બરફ નાખી દીધો છે। તો હવે ગળણી લઈને શરબત ગાળી નાખું। तो तमे बधाय आवी जाओ ठंडू ठंडू शरबत पीवाना। एटलुं राखी दऊं, हांजे ढींगुन पप्पा कामेथी आवशे एटले ई पी ले है। तो पछी जो मैं લીંબુ शरबत मने ओछुं भावे पण बनावीने पी लीधुं छे। तो हारुं हालो लाइक शेर सब्सक्राइब, मळी नेक्स्ट विडियोमां, बाय बाय।